panas aku saya ngelihat berita-berita AS Israel sama Iran. Can you please stop to talking about this war? Sumpah, I really angry. Aku tuh bukan anak lulusan jurusan politik ya. Oke, kita nggak usah ngomongin soal politik lah. Aku juga kebetulan bukan anak jurusan politik, atau aku bahkan bukan bekerja di politik. But can you imagine when you are talking about they are, especially, you know, who's the one making the scenario? My heart is become like a, paham nggak? Kayak bener-bener hati aku tuh kayak luka gitu loh, tergores yang tiba-tiba tuh dicabik-cabik nih kayak begini nih, dicabik-cabik. Karena kalian tahu, kebetulan aku kan emang umat muslim. Secara skenario, secara berita yang selama ini kita tonton, kenapa setelah BOP itu selesai, perang ini mulai? So ini tuh simple sekali. Bahkan mungkin, I don't know, mungkin istilah kasarnya kayak anak TK aja udah bisa nebak gitu loh. What is the scenario you make it for us? What do you want? Sehingga mereka tuh bikin BOP ini supaya negara-negara yang memang ingin membela saudara-saudara kita yang ada di tanah Gaza bergabunglah ke dalam BOP tersebut. Oke? Simpelnya aja deh, bergabunglah ke dalam BOP tersebut agar kita bisa dipermudah untuk in touch dengan mereka yang ada di tanah Gaza. Oke, this is the first, and then after that the second one, after that this happen tanpa kita sadari, buang. Oke, kebetulan aku emang tinggal di UAE, di Dubai. Tanpa kita sadari, buang. Mana waktu kemarin itu kita bener-bener habis selesai iftar sama grup Indonesia lah, teman-temanku. Oke, and then I'm surprised. Then I was thinking like, why? Yeah, there is a blah blah blah. There is in Palm Jumeirah. Huh? How come? They already finished this BOP, right? Yeah. My God. Then that time I was thinking, shit. This don't tell me this is a behind of the your scenario just because of you want to grab your more business for all worldwide, all country, just focus on just give their business to you only for the global. Makanya kenapa mereka bikin masalah supaya mungkin bukan dari penerawangan ya, dari ya penglihatan aku pribadi secara watcher, secara sipil yang menonton berita dan mengikuti berita-berita yang official lah. Then after that they close the Selat Hormuz, right? Itu kan yang lu mau. Maaf nih Donald Bebek ya, itu kan yang lu mau, biar semua negara tuh kayaknya tuh biar beli minyaknya di lu aja gitu, ya kan? But yang aku nggak suka, you put us, we are Muslim on this problem. Karena memang tujuan awalnya kita ingin membela saudara kita yang ada di tanah Gaza, dan you are the one the key supaya kita bisa in touch dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Oke? Jadi gitu kan maksud lo? You put us as something to be this problem now, what happen now. Itu yang bener-bener aku nggak suka. Aku memang orang yang aku Islam yang nggak bener-bener banget lah. Setiap manusia punya keburukan juga, setiap manusia punya kebaikan, setiap manusia punya amalan buruk yang udah mereka ciptakan selama hidup di bumi ini, ya. Tapi aku sebagai umat Muslim dan lu put us on this your scenario to make it boom in everywhere because you know we are rich, and you are sorry to say you are poor. That's why you make it this problem. If you are not, for sure you will not make it this problem. But we all know in this world, we all know all the countries follow dollars, but you still scare. So you can see, even though you are poor, but you also have a poor heart. Thank you so much.